जोरहाट जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज जोरहाट जिला कांग्रेस भवन में विपक्षी एकता मंच की ओर से एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में विपक्षी एकता मंच के सहयोगी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिनमें रायजोर दल, असम जातीय परिषद, सीपीआईएम और सीपीआई के सदस्य शामिल थे। प्रेस वार्ता के दौरान सभी दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए विपक्षी दलों का एक मंच पर आना समय की मांग है। वक्ताओं ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि असम की जनता अब केवल बदलाव नहीं बल्कि परित्राण चाहती है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे आगे आएं और इस लड़ाई में विपक्षी एकता मंच का साथ दें। प्रेस वार्ता का माहौल पूरी तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय और आगामी चुनावों को लेकर रणनीतिक नजर आया, जहां सभी दलों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। जितेंद्र सोमानी की रिपोर्ट। जोरहाट जिला कांग्रेस আমি কংগ্রেস দল, রাইজর দল, অসম জাতীয় পৰিষদ, সিপিআইএম, সিপিআইএমএল আৰু এপিএইচএলচি এই গোটেইকেইটা দল আমি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ। যোৱাকালি আমাৰ যিখন মিটিং হৈছিলে সেই মিটিঙৰ সিদ্ধান্ত ক্ৰমে আমি সম্পাদকে আপোনালোকক অৱগত কৰিছে। আমি এইটোৱে আহ্বান জনাব খুজিছোঁ, আমি গোটেই দলকেইটাৰ হৈ পৰিশ্ৰমস্থ আমি গঠন কৰি আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত যিখিনি আমাৰ কৰ্মী আছে গোটেই দলকেইটাৰ তেখেতসকলক এই সংবাদমেলৰ পিছতেই সুন্দৰভাৱে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত সহযোগ কৰি তেখেতসকলক জয়যুক্ত কৰাই আনি দিছপুৰত আমাৰ চৰকাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। গতিকে আমি এখন যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, ৯৯ বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় পল্লৱী শইকীয়া গগৈ ডাঙৰীয়া, ১০২ নম্বৰ তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় প্ৰাণপূৰ্ণী ডাঙৰীয়া আৰু ১০১ নম্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় ডক্টৰ জ্ঞানশ্ৰী বৰা ডাঙৰীয়াই সহযোগ কৰি আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সকলো শুভাকাংক্ষী, সকলো কৰ্মী, কাৰ্যকৰ্তা তথা ৰাইজে আগবঢ়াই দি বিজেপিৰ বিকল্প এখন চৰকাৰ অসমত গঠন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। আমি এটা কথাই কওঁ আপোনালোকক, বাজপেয়ী ভৱন যিটো আছে গুৱাহাটীত, এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা হোৱা দুৰ্নীতি কৰা যিখিনি আমাৰ নেতা আছিলে ভৰ্তি হৈ গ'লে, সেইটো এতিয়া বিজেপি হৈ থকা নাই, কম জেপি হৈ গ'ল। গতিকে কম জেপিয়ে শাসন কৰিব অসমত, গতিকে অসমৰ জনসাধাৰণে সেই কেতিয়াও মানি ল'বলৈ নিবিচাৰে। আৰু গ্ৰাছৰুটত আমি তৃণমূল পৰ্যায়ত এই কথাবিলাক ইতিমধ্যে মানুহৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোক আহিছে ইয়াত, আমি আহ্বানিত হৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ এই আমাৰ বাৰ্তা আমাৰ গোটেই দলকেইটাই আমি প্ৰেৰণ কৰিলে আপোনালোকে উপকাৰ কৰিব বুলি আমি আশা কৰি বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।